फालाकाटा विधायक दीपक बर्मन ने कोरोना के इस विकट घड़ी में जो लोग फ्रंट लाइन में आके काम कर रहे हैं उनको पीपीई किट देकर सहयोग का हाथ बढ़ाया। आज रविवार को उन्होंने जटेश्वर किशोर तीर्थ क्लब, जटेश्वर प्रगति संघ, जटेश्वर बस स्टैंड दुर्गा पूजा समिति और गण जागरण मंच को पीपीई किट सौंपी। पीपीई किट देते हुए विधायक दीपक बर्मन ने कहा कि इस स्थिति में लोगों के साथ खड़े होने वालों की सुरक्षा के लिए कुछ पीपीई किट दिए गए। কর্মসূচি বলতে এখানে প্রগতি সংঘ, গণজাগরণ মঞ্চ, কিশোর সংঘ ইত্যাদি যে ক্লাবগুলো আছে এরা এই কোভিড পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে যেভাবে দাঁড়িয়েছে তা খুবই বিরল এবং সেটা অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য। তো তাদের পাশে আমি একটু দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম মাত্র। আমি তাদেরকে কিছু পিপিই কিট দিলাম যাতে তারা নিজেদের সুরক্ষিত রেখে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে, এটুকুই।